تو کیسے آزادی کے بعد ہندوستان میں ایک ایسا شہر جو خوابوں کا شہر کہلاتا تھا وہ جرائم کی ایک سلطنت میں تبدیل ہو گیا؟ کیسے حکومت کی ایک معاشی پالیسی نے تاریخ کے سب سے بڑے اسمگلرز، گنڈوں اور ڈانس کو جنم دیا؟ اور وہ کون تھے تین بادشاہ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اس عظیم شہر کو ایک کیک کی طرح آپس میں بانٹ لیا؟ ایک ایسی کہانی جو سونے کی چمک اور خون کی تاریکی سے لکھی گئی تھی۔ رات کا اندھیرا بحیرہ عرب کی لہروں پر ایک سیاہ چادر کی طرح بچھا ہوا تھا۔ شہر سو رہا تھا، لیکن اس کی بندرگاہ، ڈونگری اور بھنڈی بازار کے ساحلوں پر ایک اور خفیہ دنیا جاگ رہی تھی۔ سمندر کی لہروں پر ایک چھوٹی سی تیز رفتار کشتی، جسے ڈھاؤ کہتے تھے، خاموشی سے ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس پر سونے کے بسکٹ، سوئٹزرلینڈ کی مہنگی گھڑیوں اور جاپانی ٹرانزسٹرز کا ایک انمول خزانہ لدا تھا۔ ساحل پر ریت میں دھسے ہوئے ٹائروں والی ایک پرانی ایمبیسیڈر کار کے پاس ایک نوجوان دبلا پتلا شخص کھڑا تھا۔ اس نے برف کی طرح سفید استری کیے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا سگریٹ تھا اور اس کی آنکھیں سمندر کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اس کشتی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حاجی مستان تھا، جو کبھی اسی بندرگاہ پر ایک معمولی کلی تھا، جس کی پیٹھ پر بوجھ ہوتا تھا اور جیب میں چند آنے، لیکن آج وہ اس شہر کی قسمت کا فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ اس خفیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا۔ تو کیسے آزادی کے بعد ہندوستان میں ایک ایسا شہر جو خوابوں کا شہر کہلاتا تھا وہ جرائم کی ایک سلطنت میں تبدیل ہو گیا؟ کیسے حکومت کی ایک معاشی پالیسی نے تاریخ کے سب سے بڑے اسمگلرز، گنڈوں اور ڈانس کو جنم دیا؟ اور وہ کون تھے تین بادشاہ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اس عظیم شہر کو ایک کیک کی طرح آپس میں بانٹ لیا؟ میں ہوں محمد ہارون، اور آج ہم ممبئی انڈر ورلڈ کی ابتدا کی کہانی سنائیں گے۔ ایک ایسی کہانی جو سونے کی چمک اور خون کی تاریکی سے لکھی گئی تھی۔ دوستو، اس کہانی کی جڑیں 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ نئے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ملک کے لیے ایک سوشلسٹ معیشت کا خواب دیکھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسا نظام نافذ کیا جسے پرمٹ راج یا لائسنس راج کہا جاتا تھا۔ اس نظام کے تحت حکومت نے غیر ملکی اشیاء کی درآمدات پر سخت پابندیاں اور بھاری ٹیکس لگا دیے۔ مقصد یہ تھا کہ مقامی صنعت کو فروغ دیا جائے، لیکن اس کا ایک غیر متوقع اور تباہ کن نتیجہ نکلا۔ ہندوستانی عوام جو اب تک غیر ملکی اعلیٰ معیار کی اشیاء کے عادی ہو چکے تھے، ان کی خواہش ختم نہیں ہوئی۔ سونے، سوئس گھڑیوں، جاپانی الیکٹرانکس اور غیر ملکی کپڑوں کی مانگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور جہاں مانگ ہوتی ہے وہاں رسد اپنا راستہ بنا لیتی ہے، چاہے وہ راستہ قانونی ہو یا غیر قانونی۔ اسی معاشی خلا کو پر کرنے کے لیے ممبئی کی بندرگاہوں پر ایک نئی زیر زمین معیشت نے جنم لیا: اسمگلنگ۔ شروع میں یہ ایک غیر منظم کام تھا۔ کچھ عرب ملاح اپنی کشتیوں میں چھپا کر تھوڑا بہت سونا یا چند گھڑیاں لے آئے، لیکن جلد ہی کچھ ذہین اور دور اندیش لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا دھندا نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی سلطنت بنانے کا موقع ہے۔ اس خواب کا پہلا اور سب سے بڑا معمار تھا حاجی مستان۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ممبئی پر کسی ایک گینگ کا راج نہیں تھا، بلکہ تین عظیم اور مختلف بادشاہوں کا راج تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ سب سے پہلے آتا ہے حاجی مستان۔ اس کا اصل نام تھا مستان حیدر مرزا۔ وہ تامل ناڈو کے غریب گاؤں میں پیدا ہوا۔ 1944 میں صرف 8 سال کی عمر میں اپنے باپ کے ساتھ ممبئی آیا، ایک بہتر زندگی کو خواب لے کر۔ اس نے اپنی زندگی کا آغاز کرافورڈ مارکیٹ کے قریب سائیکلیں ٹھیک کرنے اور پھر ممبئی کی بندرگاہ پر ایک کلی کے طور پہ کیا۔ وہ روزانہ اپنی پیٹھ پر بھاری بوجھ اٹھاتا اور دیکھتا کہ کس طرح عرب ملاح خفیہ طور پر سونا اور چاندی اسمگل کر کے راتوں رات امیر ہو رہے ہیں۔ مستان ذہین تھا،
उसने महसूस किया कि असल पैसा बोझ उठाने में नहीं बल्कि बोझ मंगवाने में है। 1956 में उसने एक छोटे अरब मल्लाह ताजिर गलब शेख के साथ मिलकर अपना पहला काम किया। उसने सिर्फ एक कुली के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर काम किया जो जानता था कि किस वक्त कौन सा कस्टम ऑफिसर ड्यूटी पर है और किस रास्ते से माल बहिफाजत बाहर निकल सकता है। वो कभी खुद तशद्दुद में मुलविस नहीं हुआ, उसके हाथ कभी खून से रंगे नहीं गए। वो एक बिजनेसमैन था, उसका काम था दुबई से सोना मंगवाना, इसे बहिफाजत साहिल पर उतारना और फिर इसे शहर के सराफों तक पहुंचाना। उसने स्मगलिंग को एक मुनज़्ज़म कारोबार में तब्दील कर दिया। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, उसकी शख्सियत भी बदल गई। वो हमेशा बर्फ़ की तरह सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद जूते पहनता, एक महंगी इंपोर्टेड मर्सिडीज़ कार में घूमता और उसके हाथ में हमेशा एक गैर मुल्की सिगरेट होता। वो एक फिल्मी किरदार की तरह था और उसे फिल्मों से भी इश्क था। वो बॉलीवुड की महफिलों में उठता बैठता, प्रोड्यूसरों को पैसा देता और कहा जाता है कि वो अदाकारा मधुबाला का दीवाना था। उसने बाद में एक अदाकारा सोना बाला से शादी भी की जो मधुबाला की हम शक्ल थी। हाजी मस्तान मुंबई अंडरवर्ल्ड का चेहरा था, उसका दिमाग था, लेकिन वो उसकी तलवार नहीं था, तलवार किसी और के हाथ में थी। दूसरा बादशाह था करीम लाला, अब्दुल करीम शेर खान, जिसे दुनिया करीम लाला के नाम से जानती थी। वो 1930 की दहाई में अफ़गानिस्तान के कटर सूबे से पेशावर और फिर मुंबई मुंतकिल हुआ। वो एक देओ कामत और रोबदार पश्तून था। उसने अपना काम जनूबी मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों जैसे डोंगरी, भिंडी बाज़ार और मोहम्मद अली रोड से शुरू किया। उसने यहाँ रहने वाले हज़ारों पठान तारकी वतन को इकट्ठा किया और अपना एक ताकतवर गैंग बनाया जिसे वो पठान गैंग कहता था। उसका कारोबार स्मगलिंग नहीं था, उसका कारोबार था ज़मीन पर भत्ता वसूली। वो दुकानदारों और ताजरों से हिफाजती रकम यानी भत्ता वसूल करता था। उसने जुए और सट्टेबाजी के अड्डे भी कायम किए। वो अपने इलाके का गैर सरकारी जज था। लोग पुलिस या अदालत जाने के बजाय अपने कारोबारी और ज़ाती झगड़े लेकर उसके पास आते। वो हर हफ्ते अपने घर में एक दरबार लगाता जहां वो दोनों फ्रीकैन की बातें सुनता और अपना फैसला सुनाता, और उसके फैसले को कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता था। वो एक बेरहम शख्स था, उसके अपने असूल थे। वो गरीबों की मदद करता और अपने लोगों की हिफाजत। उसकी ताकत का सरचश्मा उसकी बरादरी की गैर मुतज़लज़ल वफादारी थी। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक बेरहम ताकत था। और तीसरा बादशाह था वरदराजन मदलियार। वरदराजन मदलियार, जिसे इसके लोग वर्दा भाई कहते थे, वो भी तमिलनाडु के एक गरीब तारके वतन के तौर पर मुंबई आया। उसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ टीवी स्टेशन पर एक पोर्टर के तौर पर किया। उसने देखा कि शहर में हज़ारों जनूबी भारतीय मजदूर रहते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उसने उनकी मदद करना शुरू कर दी और जल्द ही वो इनका एक गैर सरकारी रहनुमा बन गया। उसकी ताकत का जरिया था गैर कानूनी शराब का कारोबार। जब हुकूमत ने शराब पर पाबंदी लगाई तो वरदराजन ने कच्ची शराब बनाने और बेचने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया। लेकिन वो सिर्फ एक मुजरम नहीं था, वो धारावारी और मटुंगा जैसी गरीब बस्तियों का बेताज बादशाह था। वो एक मतवाजी हुकूमत चलाता था। वो गरीबों को खाना खिलाता, उनके बच्चों की तालीम का खर्च उठाता और उनके झगड़ों का फैसला करता। वो अपनी कम्युनिटी के लिए एक मसीहा था, लेकिन कानून की नज़र में वो एक ख़तरनाक मुजरिम था। अब मुंबई 3 अजीम सल्तनतों में तकसीम हो चुका था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मदलियार तीनों ही बेपनाह ताकतवर थे। वो चाहते तो एक दूसरे से लड़कर पूरे शहर को खून में नहला सकते थे, लेकिन वो ज़हीन लोग थे। उन्होंने महसूस किया कि जंग सबके लिए नुकसानदेह होगी। 1970 की दहाई के अवाइल में इन तीनों ने खुफिया मुलाकात की। इस खुफिया मुलाकात में उन्होंने एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया। उन्होंने मुंबई को आपस में बांट लिया। हाजी मस्तान समंदर का बादशाह बना रहा। दुबई से आने वाली तमाम स्मगलिंग के सामान पर उसका कंट्रोल था। करीम लाला जनूबी और वस्ती मुंबई की कलियों का हुक्मरान बन गया। बत्ताखोरी, जुए और तनाज़ात का फैसला उसके दायरे इख्तियार में था। वरदराजन मदलियार ने मशरकी मज़ाफ़ात और बंदरगाहों का कंट्रोल संभाल लिया।
गैर कानूनी शराब और बंदरगाहों पर होने वाली चोरी उसकी सल्तनत थी। ये एक नाजुक अमन था। उन्होंने एक दूसरे के इलाकों में मुदाखलत ना करने का अहद किया। कई सालों तक मुंबई अंडरवर्ल्ड इसी तवाज़न पर चलता रहा। ये 3 बादशाह थे और शहर उनकी जागीर। लेकिन हर सल्तनत का ज़वाल होता है और हर बादशाह को एक दिन एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। उस शहर की एक पुलिस कॉलोनी डोंगरी में एक ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर अपने 2 बेटों साबर और दाऊद को जुर्म की दुनिया से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन ये दोनों लड़के अपनी खिड़की से उन 3 बादशाहों की ताकत, उनकी शान और शौकत और उनकी इज्जत को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरह पुलिस और सियासतदान उनके सामने झुकते हैं। उनके दिलों में एक नया, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा बेरहम ख्वाब जन्म ले रहा था। वो सिर्फ एक इलाके का बादशाह नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो पूरे शहर का और फिर पूरी दुनिया का ताज अपने सर पर रखने का ख्वाब देख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड की इब्तिदा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें हमने देखा कि किस तरह हुकूमत की एक पॉलिसी ने स्मगलिंग को जन्म दिया और कैसे 3 बादशाहों ने इस शहर को आपस में बांट लिया। लेकिन अब एक नई नस्ल दस्तक दे रही थी। एक ऐसी नस्ल जो पुराने असूल नहीं मानती थी, जिनकी भूख लामहदूद थी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि कैसे एक ईमानदार पुलिस वाले के बेटे दाऊद इब्राहिम ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुंबई की सड़कों को खून से रंग दिया और कैसे उसने एक एक करके तमाम पुराने बादशाहों को गिराकर खुद को मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना दिया। ये मुंबई की तारीख की सबसे खूनरेज गैंग वॉर की दास्तान होगी। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।